ketang 100 days, ne, paplanuhan mi nila po ngini, na itapay nga po tamo ambulansya, karen 30 barangay. So, ita naman pwede nga na happy sabi-sabi langan po din, eh. Kasi lulwala po rin budget every month. So, yako, penga ko pa kanyan, eh, 3 barangay pa, hindi din ng ambulansya, tapos, detang panulo, at detang street lights, na buri ko, world class siya, deng street light na buri kong gamitan, kening balay na rayat, kalupa kay magalang, ne. So, buri ko pare-pares la at masanting langan. Ala sabi kuryente, yung gamitan tamo. At then panulo, dari senior citizen, ne, per barangay, buri ko, dinang ko lang ang panulo na maintenance, dari senior citizen tamo, ketang 100 days tamo. Muna, ne, ito yung metong tao kong concern, na in National Park, under ya po ken DNR. Pero, dahil atitanang pong paya, pakisabihin kayo po masalese yung DNR, kung magkano de po ipaupa kaya katamo ng LGU, ne? Basta ako, binyeday ko paya at agyo taya po kanita, yung programa tama po kanita.